درخواست ہے یا اللہ میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نہ دوست، اللہ انہیں آزماتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا۔ آپ امام الانبیاء، اور زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس یثرب عبد المطلب کے ننہال آئے، اور وہاں آئے اور یثرب بیماریوں کا گھر تھا اور آپ بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلیں، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ آ گیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند دن بعد انتقال ہو گیا۔ اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری۔ سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے۔ سیدہ آمنہ نے اپنے من کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر لوٹ آئے واپس۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جم گٹھا ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ آمنہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا، آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو بلایا، کہا میرے بیٹے محمد کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو بھی پاس بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی 2-1 باتیں کی، پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، میرے نبی ماں سے لپٹ کے روئے، ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی، میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ مدینہ سے تقریباً 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلی دفعہ حاضر ہوا، سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا۔ لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا، ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ بھائی جان آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، میں نے کہا آؤ بچھڑتے ہیں، آؤ پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ ہم بچھڑے، ہم نے پلٹ کے دیکھا، حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی آنکھوں کے سامنے آئی۔ پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی اور پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتے میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی،
तो मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर माँ के सराहने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो ना मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे अमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे, उम्मे अमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। 6 साल की उम्र में माँ अबवा के टीले पे खामोश हो गई। फिर कफालत का जुम्मा आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उठा लिया। दादा ने बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। ज़िले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बेचती थी, बेटों को जरूरत नहीं थी वहां बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादा की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बतें वसूल हुई, गम की कहानी टूटी नहीं भाई, सैलाब थमा नहीं। 2 साल गुजरे कि आपके मेहरबान दादा जान का भी इंतकाल हो गया। रावी लिखता कि मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा और पीछे पीछे मेरे रसूल है, और आप अपने दादा की जुदाई में आंसू बहाते हैं। फिर कफालत का जुम्मा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा ने भी बड़ी मोहब्बत की, खाना खाते साथ बैठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटा लेते हैं। जिंदगी में इम्तिहान बड़े आए भाई, आमुल हुज़्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफ़ीक़ा हयात हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियाँ मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। कौम के रवैये बड़े तलख थे। हुजूर ला इलाहा की दावत देते हैं, वो कांटे बिछाते हैं, घड़े खोदते हैं, उजरियाँ फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। बड़े दुख दिए मक्के वालों ने यार। आमुल हुज़्न आया, शब अबी तालिब में 3 साल महसूर रहे। सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया। बच्चे भूख की वजह से रोते तो माए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती कि बच्चों अगर तुम्हारे रोने की आवाज़ काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। मैंने एक साहबी का बयान पढ़ा, फरमाते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, एक गीली जगह पाँव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज़ है क्या थी। ओ भाई, इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया, इन राहों पे चलने वालों को दुखों से दो चार होना पड़ा। मेरे नबी ताइफ तशरीफ ले गए, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूँ। उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत के तुमने उसे कबूल नहीं किया। फरमाया मेहरबानी करना, मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को न देना, वो मुझे ज़्यादा तकलीफ देंगे। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। जवानों सुनिएगा, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार है और ओबाश लड़के, उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूँ तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से ज़मीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया, और हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूँ तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान है। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो गए। सच आखिए पामड़ मचदे ने। और इकबाल ने कहा था कि चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, के जहर भी करता है कभी कारे तरिया की। कड़वी कुसैली थी, मैंने बरमला बरजस्ता कहा कि हुजरों में नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, सिर्फ हाथ चुमा के नहीं। ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है, ये दीन तबलीग से आया है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम को लेके ताइफ आए, उन्होंने पत्थर मारे। अर्ज किया गया कि बद्दुआ कर दे, फरमाया मैं रहमत बन के आया हूँ। और फिर वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। भाईजान, बाज का जो नताइज होते हैं वो आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। हम तो बाज का दिल बर्दाश्त हो जाते हैं क्योंकि रवैये इतने तलख होते हैं। हम कहते हैं हमें तो सजने से गरज है, जो यहाँ नहीं तो वहां से ही कम नहीं करना है। लाहौर में नहीं तो कहीं मुहित के चले जाएंगे, गुजरावाला चले जाएंगे, मुल्तान चले जाएंगे। हुजूर का ये फरमान रोशनी देता है कि बाज का नताइज जो होते हैं वो आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। आप जानते हैं जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का काबिल जिक्र इंसानी बहुत बड़ा बदमाश है, उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रगे हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन में हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद को यहाँ भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रौनता हुआ यहाँ आया और उस बेटी के सर पे इज्जत की रिदा रखी। और फिर वो यहाँ 4 साल गुजार के गया। उसने मकरान से मुल्तान तक सफर किया। अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना गया। वो खुद चला गया लेकिन यहाँ दीन छोड़ गया। उस जवान को आज जमाना मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। तो फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। भाईजान, जिन्हें अल्लाह इज्जतें देता है ना,
اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے۔ 8 سال کی عمر میں شفیق مہربان دادا جان چلے گئے اور چچا نے کفارت کا ذمہ لیا۔ مکے کے تلہ رویے، طائف کے پتھر، ہم پڑھتے ہیں حضور جب مکہ تشریف لائے، ام ہانی کا گھر ہے، حضور محو استراحت ہے، آنکھیں بند ہے، دل جاگ رہا ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں بھیج دیا کہ جاؤ جبریل اور میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا بھی جاتا ہے، اور یہ اعزاز حضور کا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا جمال دیکھا۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، مالک دستک منہ فرمایا نہیں لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ فرمایا چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو، اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل کہے 600 نوری پار، ایک پار کھولے زمین و آسمان کو ڈھانپ لے۔ آج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سمٹ کے آئے، دنیا والوں کو تعلیم دے گئے کہ جب بڑوں کے پاس آؤ تو بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آیا کرو۔ جبریل قدموں میں کھڑے ہیں، مالک حکم کیا ہے؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمہ ہے، قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ قبل قدمہ واحد کا صیغہ نہیں تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں ایک قدم کی نہیں دونوں کی بات کی ہے، تقاضا ایک بار کا نہیں بار بار کا ہے۔ جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو۔ کافوری ہونٹ، ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے آرزو ضرور مچلی ہوگی کہ یا اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں، کیونکہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضور بیدار ہوئے، اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ شک صدر ہوا، حضور براق پہ تشریف فرمائے ہوئے اور مسجد اقصی تشریف لے آتے ہیں۔ سنیے گا دوست اور دھیان سے سنیے گا، جب حضور براق پہ بیٹھے نا تو حضور کو امت یاد آ اور حضور کی مبارک چشمان سے آنسو بہ نکلے۔ حضور نے اس امت سے بڑی محبت فرمائی، آئے رہے، اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اس وقت بھی امت کے نغمے تھے۔ فضل بن عباس کہتا ہے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور دوستو جب عذاب کی آیتیں اتری نا تو میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، حضور تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے، وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں، بے جان جسموں میں جان آئی۔ صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہا ہے، ممبر اداس ہے، تشریف لائیے، اللہ امت سے بھلا فرمائے گا۔ لیکن حضور فرما دے ابو بکر مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے، اور فرمایا میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سنیے گا دوست، حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہے۔ راوی لکھتا ہے جب سیدہ گھر سے چلی تو آپ کے سر پہ جو ردا تھی نا اس پہ 14 پیوند لگے تھے، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پہ 14 پیوند لگے ہیں۔ آپ غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کر دیا ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی سے بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ جوانوں جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی
तो वो सरों से पगड़ियां उतार के अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं। फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाज़िल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा, कोहराम मच गया दोस्त, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि क़यामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यस्दा का रसूल, मन दुआए फातिमा कर तुम कबूल, गर तलब कर दी जमीन व आसमां, जुमला बख्श दे मशतर यकसमा। फरमाया जबरील देर ना करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने दुआ को कबूल कर लिया है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। ओ भाईजान यहाँ रुकिएगा सिर्फ 2 लम्हों के लिए। अगर तखय्युलात में होता लगे मैं और आप खुद को खींच के थोड़ी देर के लिए उस गार में ले चले, एक जानिब खुद को खड़ा कीजिएगा और एक जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखिएगा। मोहब्बत कहते अमल आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। माज़रत से कहूंगा ये नारे खोखले हो गए। रसूलुल्लाह ने हमें इतना प्यार दिया, हमने उसके सिले में क्या दिया? जवानी को दीवानगी का नाम दिया गया। आज जवानियां चौंक चबारों फट्टों की जीनत बनी, रक्स व सरूद की महफिलें सजाने में लग गई। आज जवानियां कहां गुजरी? हैया अला सलाह की सदाएं 5 वक्त फिजा में गूंजती है, कान पे जू तक नहीं रेंगती। वाइज नसीहत करता है गफलत की पट्टी नहीं उतारते। और अल्लाह का मुनादी 5 वक्त बोलेगा, किसको परवाह होती है? और मोहब्बत तो अमल मांगती है। मेरे नबी मेराज की शब रब से मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाने लगे, बुराक पे बैठे तो उम्मत की मोहब्बत में आंखों में आंसू आ गए। मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए, वहां नबियों को इमामत का शर्फ मिला। फिर वो नूरी सीढ़ी 7 आसमान तक फरिश्तों के परों पर, और फिर जबरील के परों पर, फिर रफ रफ आया। फिर हुजूर फरमाते ये 5 मराहल और 6ठा मरहला। हुजूर फरमाते फिर आवाज आई प्यारे अहमद कदम उठाइए। मेरे नबी फरमाते मैंने डरते डरते झिझकते झिझकते एक कदम उठाया। सफर कितना तय किया? जितना 5 मराहल में तय किया, एक कदम उठाता हूं तो इतना सफर तय कर लेता हूं। आवाज आती गई, कदम उठते गए, काबा कौसैन की मंजिलें नसीब हुई। मेरे नबी कुर्बे खास में पहुंचे, राज व नियाज की बातें हुई, मकाशफात हुए, उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा मिला। मेरे भाई जहाँ जब कुर्बे खास में मेरे रसूल पहुंचते हैं तो अल्लाह फरमाते महबूब आपको किस चीज़ से मुशर्रफ किया जाए? तो हुजूर अर्ज करते अल्लाह तू मुझे अपना बंदा कह के पुकार दे। और फिर वहाँ राज़ो न्याज की बातें जो हुई, उन राज की बातों में एक बात अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए वो हमारे तक आई। ध्यान से सुनिएगा। अम्मा आयशा फरमाती दरिया रहमत जोश में है, हुजूर ने इख्तियार दिया आयशा जो मांगोगी अता होगा। अर्ज़ की हुजूर अगर आप मुझे रुखसत दें तो मैं वालिद गिरामी से मशवरा कर लूँ। कहा मशवरा कर आए। सैयदा ने जाके सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहा हुजूर ने इख्तियार दिया जो मांगोगी अता होगा। तो आपने फरमाया बेटा हुजूर से अर्ज़ करना मेराज की खलवत खास में जो राज की बातें हुई एक कलमा इरशाद फरमा दे। साथ वादा भी लिया कि मुझे भी बताना है। आपने आके अर्ज़ किया तो हुजूर फरमाते आयशा सुनो, उन राज की बातों में एक राज की बात, ध्यान से सुनिएगा। फरमाया जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा वो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा। सैयदा ने जाके वालिद गिरामी को बताया तो आप फूट फूट के रोने लगे। अर्ज किया बाजी ये रोने वाली बात तो नहीं, ये तो खुशी वाली बात है। तो आप फरमाते दूसरा रुख भी देखो, जो टूटा दिल जोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो कोई किसी का दिल तोड़ बैठे वो तो सीधा जहन्नम में जाएगा। आज हम दिल तोड़ते हैं कि दिल जोड़ते हैं? सुनिएगा ये दूसरी तरफ। अच्छा ठीक है। आज हम माज़रत से कहूँ हमारी जुबानें जहर उगलती है। आज हम रिश्ते जोड़ते नहीं, हम रिश्ते तोड़ते हैं। बड़े लोग मिलते हैं फखर से बताते हैं 30 साल हो गए भाई को मुंह नहीं लगाया, छोटी छोटी बातों में नाराजगी ना, बच्चों पे लड़ पड़े, और फिर 30 साल आपस में कलाम ही नहीं किया, और फिर कलाम ना करके भी फखर करते हैं। मरना जीना खत्म कर लिया, थूक के चटते नहीं, क्या कुछ नहीं कहते दोस्त दोस्त से। मैं कहता हूँ यार 30 साल से भाई भाई से नाराज है, कभी माजी के दरीचों में बचपन तलाश नहीं किया? वो प्यार की कहानी, वो नगमे याद नहीं? उंगली थाम के स्कूल जाना, एक बिस्तर में जो है वो घुस जाना, एक बर्तन में बैठ के खाना खाना, और एक दूसरे के लिए दीवार बन के खड़े हो जाना। हमने छोटी छोटी बातों में नाराजगी दी, और फिर 30 साल भाई ने भाई को मुंह न लगाया। ये तो भाई है ना, हमने ऐसे नालायक औलाद भी देखी है।
बाकायदा अपने बूढ़े माँ बाप से कहा कि मरना जीना खत्म किया है। वो कहते तू मर गए तो हम नहीं आएंगे, मैं मर गया तो आप ना आइएगा। और हम ऐसी नालायक औलाद को जानते हैं, बाप का लाशा घर में पड़ा है, मोहल्लेदार कहते हैं पुत्र जाके गुस्ल दे आ, उसकी आखिरी दफा उसका मुंह देख ले, कंधा दे आ, उसकी कब्र पर मिट्टी डाला है, उसकी कब्र पे 2 आंसू बहाया। वो कहता है बाप से वादा किया था आप मरोगे तो मैं नहीं आऊंगा, मैं मर गया तो आप ना आइएगा। हमने ऐसी सफाक और नालायक औलाद भी देखी, ना नमाज कबूल होगी, ना रोजा कबूल होगा, ना हज कबूल होगा, ना ज़कात कबूल होगी। अगर ये बूढ़े माँ बाप हमसे नाराज हुए, इन्हें देहातों में छोड़ाए, ये सदका और खैरात खाने पे मजबूर हुए, ये भीख मांगने पे मजबूर हुए, हमें दावरे माशर माफ करेगा? छोटी छोटी बातों पे भाइयों ने भाइयों से आपस में नाराजगी पार रखी है और फिर संभाल के भी रखी है। कल को बेटी का निकाह करना मेरी जरूरत पड़ेगी, जाहिर है हमारे यहाँ शरीका बरादरी, और फिर जब रिश्तेदारी नहीं जुड़ती है तो लोग सवाल भी तो करते हैं, भाई नहीं आया, चचा नहीं आया, और वो नाराजगी संभाल कर, और ये भी अल्लाह की रजा के लिए जाके माजरत नहीं करता, और ना वो अल्लाह की रजा के लिए उसके पास आता है, वो ठुडे मार के उठाता है। अच्छी तरह जब वो रुसवा करके कलेजे में ठंड नहीं पड़ती उतनी देर तक वो भी नहीं राजी होता, और वो भी नाक बचाने के लिए, वो भी जलील करने के लिए आया। रज़ा इलाही कहां गई यार? हजरत हनफिया भाई से नाराज हुए, सुलह के लिए गए तो रास्ते में से होके वापस आ गए, आगे भाई को खत लिखा कि भाईजान मैं आपकी तरफ ही आ रहा था सुलह के लिए, लेकिन मुझे रास्ते में नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया कि जन्नत में वो पहले जाएगा जो सुलह में पहल करेगा। कहा भाईजान आप बड़े हैं, मेरी आरज़ू है कि जन्नत में आप मुझसे पहले जाएं और आप आए और मेरे साथ सुलह फरमा के मुझसे पहले जन्नत में तशरीफ ले जाएं। और भाई माफ करने वाला मिजाज रखो, दरगुजर वाली तबीयत रखो। और मेराज की शब, ये राज की बात। और दूसरी बात, उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा मिला। छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि मुझे उम्मतों का तजर्बा है, 3 नमाजें फर्ज थी, वो 3 नहीं पढ़ते थे, अर्ज की ये 50 नहीं पढ़ेंगे, आप कमी की दरखास्त करें। हुजूर 9 दफा गए, जब 5 रह गई तो अर्ज की हुजूर आप तशरीफ लेके जाएं दोबारा। फरमाए अब अल्लाह से हया आता है। सुनिएगा भाई, अब अल्लाह से हया आता है। और उम्मती ने क्या कहा, एक चक्कर लगता तो जान छूट जाती। तो भाई आज किसी को नमाज की दावत दी जाए तो वो कहता है कि तू मेरे कपड़े नहीं पा, कपड़ों की कहानी नहीं, मन गंदे हैं भाई। और कुछ लोग कहते हैं मेरे हिस्से की पढ़ाया, और कुछ लोग ज्यादा जुबान चलाए तो वो कहते हैं मौलवी बख्शेंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे। हमने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। अंधे के हाथ में चिराग और चिराग का काम रास्ता दिखाना है। अंधा इस्तिफादा नहीं करता तो ना करे, आप कर लो। कभी मौलवी ला के खड़ा कर दिया, कभी पीर ला के खड़ा कर दिया, आएगी तो देखी जाएगी। ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। हमने इस तोहफे की क्या भाई, एक घर में 8-8 अफराद होते, सब पे नमाज फर्ज है, कितने लोग नमाज के वक्त आते हैं? मैं और आप अगर अपनी नमाजों का शुमार करें, नाराज ना होइएगा, मेरा तलख लहजा जरूर है लेकिन इसमें बेपनाह मोहब्बतें भी हैं। मैं और आप अपनी अपनी नमाजों का मुहासबा करें, हमने जिंदगी में नमाजें पढ़ी कितनी हैं, उंगलियों के पोरों पे गिन के हम बता सकते हैं। किसी के पास फजर, किसी के पास जुमा, किसी के पास एक ईद की नमाज। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फख्र से बताते हैं कि जमन तो लेके हों तक कभी मस्जिद नहीं गया। आज सजदा नहीं ना करेंगे भाई, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा मुझे सजदा करो। उस दिन बेनमाजी भी चाहेगा, सारी जिंदगी अल्लाह की नहीं मानी, आज ही सजदा कर ले, लेकिन उस दिन बावजूद चाहने के दोस्त सजदा नहीं होगा, कमरे यूं अकड़ जाएंगी। सुनिएगा बेनमाजी को कहां खड़ा किया जाएगा, कारून, हामान। और जानते हो ये लोग कौन है? ये अल्लाह रसूल के दुश्मन है। जिस सफ में अल्लाह रसूल के दुश्मन खड़े होंगे उसी सफ में बेनमाजी को खड़ा किया जाएगा। वो सागिर ने कहा था ना कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है। हम लोग आज भी अंधेरों में खड़े हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन एक जगह खिताब के लिए गया तो नमाज का टाइम था, हम सफों में खड़े हैं तो हमारे साथ एक जात का मुसल्ली खड़ा हो गया। चौधरी साहब ने खींच के पिछली सफ में कर दिया और आवाज थी कि तेरे नाल तो मेरी नमाज भी नहीं होती। और हम कभी के साथ खड़ा होना तौहीन जानते हैं, जो अल्लाह रसूल के दुश्मन होंगे उनके साथ खड़ा होना एजाज की बात होगी। क़यामत के दिन रुस्वा होना पड़ेगा भाई। हुजूर की खिदमत में खातून हाजिर हुई, घबराई हुई है, अर्ज करती हुजूर 3 गुनाह मुझे चैन नहीं लेने दे रहे, मुझे पाक कीजिए। सुनिएगा उसके 3 गुनाह, शादीशुदा थी, जिना का इर्तिकाब हुआ। दूसरा गुनाह उसने अर्ज किया हुजूर मैं हामिला हुई, बच्चा हुआ तो मैंने उसको ज़बह कर दिया। तीसरा गुनाह उसने कहा मेरे पास सिरके का मर्तबान, मैंने उस बच्चे को उस मर्तबान में फेंक दिया और गंदा सिरका बेचती रही। 3 गुनाहों का इजहार हुआ। मेरे नबी 3 गुनाहों की सजा बयान करते हैं। फरमाया तुझे रजम किया जाएगा, तू शादीशुदा है, तूने जिना का इर्तिकाब किया। दूसरा फरमाया तूने एक इंसान को कत्ल किया, तुझे कत्ल किया जाएगा। तीसरा फरमाया तूने गंदा सिरका बेचा, गुनाह कबीरा किया, इसकी अल्लाह से माजरत चाह।
3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں اے خاتون تو جس درد سے روتی ہوئی میری خدمت میں آئی میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی ہو. اور ہماری کتنی قضا ہوتی ہے بھائی. سری سکتی بہت بڑا نام گزرا ہے, جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا, دوران تدفین نماز عصر قضا ہو گئی, سارا شہر افسوس کے لیے آیا, آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. میرا بیٹا چلا گیا تو سارے شہر نے افسوس کیا, میری نماز چلی گئی کسی نے بھی افسوس نہیں کیا. ہمیں کبھی افسوس ہوا بھائی صبح سے شام تک 5 وقت 5 نمازیں ہمارے اوپر, ہم نے اس کے حضور سجدہ کیا. آؤ بھائی آج کس بزم میں یہ پیغام ساتھ لے کے جائیے گا اور اللہ سے وعدہ کیجئے گا کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل